Nisugod na sa paggawas ang adlaw. O karong taod-taod, maigo na sa init kining atong nahimutangan nga naglingkod ning ibabaw sa dakong ato. Unsa sunod atong buhaton? Magsugod kita sa pagpansay sa imong gahom. Aron ligon ka na unya nga moatubang ni Haring Agnos o ni Reyna Horta. Andam na ko, Olga. Una kita mo sugod, Prinsesa Una. Maugid kinang imong isuod sa imong uho. Nga, magkakusog ang imong gahom kung anaa ka sa kahayag. Ilabi na gayon kung maikok ka sa silaw sa adlaw. Olga, Ang imong gahom nga anaa kanimo mao ang pagpagawa sa dalag sa gahom sa imong mga tudlo. Ug ingon man hangin mauna ka na ang imong mahimo. oo, Olga. Aduna ka pa'y laing gahom nga imong makatunhan sa pagpagawa sa imong kamot. Ang pagmugna ug pangalot. Ha? Mao ka na ang atong bansayon karon. Kung unsaon mo pagmugna sa usa ka panganod, pinaagi sa imong kamot. Unsaon? Ingon diini. Olga, nakamagna ko og bagang pangayan. Karang ko kanini. Makahimo ka sa pagbugna og panganod pinaagi sa kong kamot. O karon kay makamao ka naman sa pagmugna ug panganod, kamita ang maong gahom. Ug kamita kini nga mahimong itom ang puti nga panganod. Ha? Kamita ang gahom sa imong kamot. Himo ang itom nga panganod ang imong gimugna. Unsaon? Karoon ang imong buhaton, ang pagduwa sa maong gahom. Nakakatun ka na sa pagmugna o panganod na puti. Ug yung imong itom na panganod ang puti. Karon, gamita ang imong gahom aron matapos na rin ato ang maong panganod. Kadang maputos kining atong nahimutangan sa panganod. Unsa kong himuon? Gamita ka ng wani mga kamot. Anda diya ipagawas ang imong gahom sa hangin. Karon ka pa ba mahibaw? Nga mahimo mo magamit ang usa mo kagamot. Oo. Tungod di, kasagaran akong gigamit. Kinimang tuon ako ang kamot sa paggamit sa gahom. Gamita ka na. Ha? Gamita o ipagawas ang hangin. Aron matapok ang maong pangano din sa atong nahimutangan. Oo, Olga. Ani ah. Ayaw gugong dami, Prinsesa Una! Unsa sunod akong buhaton, Olga? Naputos na ang atong himutan na sa magamit ng anod. Karon! Kailangan lang mapiit kita sa panganon! Unsa? Nakakita ba ka mo ni Olga? Ay, kuha man mo, Loreno. Wala, mga Oh, sige! Uy mo. Balik ka mo sa inyong gibuhat. Matuman, mahal Loreno.
Sige na malaniglakaw si Olga. Ayaw kong ina nga kada adlaw. Mangita siyang tanom aron mahimo niyang tambal. Ha! Kada adlaw siyang naglakaw. Daghan na day kay siyang nakuha. Ha! Napait na kita sa panganod. Paglisod ako sa pagkontrol sa kong ahon na una. Ang imong taong. Sa una, maglisod kita bago na ang napait kita sa panganod. Hanggang awas mo kakahong sa hangin. Maglisod na ko. Gusto mo kong ito mula sa box? Kumusta mo tungkol sa bansa? Angay ka nga magawas ko. Ako na susuyon ko kung saan na sila si Coach. Angay ka. Mga mata, tanili, prinsesa. Bingay ko ba? Magawas ko din Islam. Prinsesa, Ona, maigahong ka sa imong tingog. Nakapantay ka. Nga sa diyang nag-antos na sa kahuot sa panganod na to. Wala gani magkatingog tungod sa kahuot. Apan sa diyang masinggit ka, may migawas na puwersa sa imong tingog. Kung nabungkag ang mga panganod nga nakaputos na to. May gahong ka sa imong tingog, prinsesa Una. Karoon pa ko ay mauli. Talagsaon ang makaangkot ko ni ini nga gahong. Sa akong nahinumduman, ang inahan sa imong inahan na Reyna, ang bugtong adunay gahong na ingon ni Ebe. Unsa, wa kini masunod sa imong inahan. Apan ikaw ang nakasunod ni Ebe. Unsa? Nasa si Prinsesa Una ko. Nasa ito na kapatid. Huwag sila makakita.
ipabansay-bansay nimo. Aduna ka pa di ay ligon nga gahom. Ang gahom sa tingog. Kusog ang maong gahom. Tungod kay kung musinggit ka, may kusog nga puwersa mugawas ni. Ug bisan unsang butang o baka nila lang ang ipatungod mo sa imong babang. Mga lagpot din eh. Nalipay kayo ko beses sa una. Talagsaon o kusog ang maong gahom. Salamat kayo nga nagbansay-bansay pa, Olga. Kaya nadiskubrihan man ako ang nagduna pa dahil ko laing gahom. Oh, beses sa una. Mapahuay o natagkadiyon. Kung tinigkat taon-taon, mabalik kita sa pagbansay-bansay. Sige, Olga. Unsay sunod ka mahitabo? Kailangan, sundan niyo kanunay ang matag-anip ding atong sugil.